जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ इकरा मलिक तुसां देदे पे वे रहमत रमज़ान स्कोप 360 ते स्कोप 360 लेके आया है रमज़ान ट्रांसमिशन। जी साडे नाल मौजूद हैं कारी शफाकत अली जेड़े साकू रमज़ान दी फजीलत दे बारे दसे सन। नाल साडे मौजूद हैं नात खां मुजम्मिल अब्बास जेड़े साकू ना सुने सन ते नाल साडे मौजूद हैं सुल्ली भीरा जिन्हां को तुसां डेली दे देवे ते नाल उन्हां दे हैं मौला भक्त जेड़े तुसां जिन्हां को डेली साडे नाल दे देवे ते नाल साडे मौजूद हैं मैडम खुशबू जेड़े मज़ेदार खाने बनेंदे डेली ते साकू खवेंदे तुसां सिखदे भी हिवे ते असां हुण गाल स्टार्ट करसूं। सर जी तुसां रमज़ान दी फजीलत दे बारे च क्या आखो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। माह रमज़ानुल मुबारक ये बड़ी अज़मत वाला महीना है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शौबान के आखिरी अय्याम होते तो अपने तमाम सहाबा इकराम को जमा फरमाते और तमाम सहाबा इकराम को जमा फरमा कर ऐलान करते कि लोगों एक ऐसा माह मुबारक आने वाला है जिसमें अल्लाह रब्बे कायनात ने पहले अशरे के अंदर रहमत को, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत को और तीसरे अशरे में मुसलमानों को जहन्नम से आज़ादी का सर्टिफिकेट दिया। इस माह मुबारक के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है इसमें अल्लाह रब्बे कायनात जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देता है, तमाम जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और एक और रवायत के अंदर आता है कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो मुसलमानों के रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाता है। और ये हमारे देखने में आता है कि हम आम दिनों के अंदर जो हमारे घर के अखराजात हैं और उनसे और रमज़ान मुबारक के अंदर जो हमारे अखराजात हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये कि अल्लाह रब्बे कायनात ने इस माह मुबारक के अंदर रमज़ान की बरकत से हमारे रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा फरमा दिया है। और एक और रवायत के अंदर आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता है, सिद्क़े दिल से रोज़े रखता है, तो फरमाया कि क़यामत के दिन ये रोज़ा उसके लिए शिफ़ाअत करेगा, ये रोज़ा उसके लिए शिफ़ाअत करेगा। फरमाया कि जो रात के अंदर क़याम करता है यानी कि नमाज तरावीह अदा करता है, फरमाया कि क़यामत के दिन ये तरावीह नमाज पढ़ना, क़याम करना, ये भी कल क़यामत के दिन इसके लिए शफ़ाअत करेगा, इसके लिए बख्शिश की ज़मानत होगी। तो आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के और कुरान मजीद के ये दोनों फ़ज़ाइल हैं। फरमाया कि दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा ऐ अल्लाह इसने मुझे सब कुछ तेरी नेमतें इसके पास मौजूद थी लेकिन इसने तेरी रज़ा हासिल करने के लिए खाने से दूर रहा, नफ्स से अम्मारा से बचा रहा, ये तेरी रज़ा हासिल करने के लिए इसने रोज़ा रखा और मुझे रखा। अल्लाह मैं इसकी शफ़ाअत करता हूँ, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ताला रोज़े की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा। फिर इसी तरह कुरान मजीद आएगा, कुरान मजीद कहेगा अल्लाह रात को दुनिया सोती रही, दुनिया अपने काम में, दुनिया अपनी महफ़िलों के अंदर, दुनियावी महफ़िलों के अंदर मगन रही, लेकिन ये तेरा बंदा रात में तरावीह की सूरत के अंदर कुरान मजीद को सुनता रहा। अल्लाह मैं शफ़ाअत करता हूँ, इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बे कायनात उसकी शफ़ाअत को कुरान की शफ़ाअत उसके हक़ में कबूल फरमाएगा। और इसी तरह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत मुबारक होती थी कि रमज़ान मुबारक का जैसे ही महीना आता आप ग़ुलामों को आज़ाद फरमा देते। और जो आप आम दिनों के अंदर भी लोग जो भी कोई साइल आता तो आप उनकी झोलियों को भर देते थे, लेकिन जैसे रमज़ान मुबारक का महीना आता तो आप और ज़्यादा इजाफ़ा फरमा देते। तो जब भी कोई साइल आता तो आप अपने ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल देते और अपने मंगतों को, अपने साइलों को अता फरमा देते। तो रवायत के अंदर आता है आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता है कि ए रोज़ेदारों आज तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि जब जो तुम दुआ मांगोगे तुम्हारी दुआओं को कबूल किया जाएगा।
ایک روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو بھی بخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جیسے ہی رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب کائنات تمام جتنے بھی دروازے جنت کے ہیں دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور تیسری روایت کے اندر آیا، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کی فضیلت ہے، اور ہمیں رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہے بخششوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک عام آدمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت کے اندر ہے، فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے کہ آ جاؤ رب کریم کی بارگاہ میں، کہ آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج گناہوں سے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں سے درگزر کر لو، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، توبہ استغفار کر لو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کریم کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور تمہارے گناہوں کے نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کو رحمت کو دیکھا جائے گا۔ رب کریم اپنی رحمت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ رب کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بہت ساری فضائل ہیں، لیکن ٹائم کی قلت سے یہیں پر اس بات پر اتفاق ہو۔ اچھا۔ کیویں ویندے پن تواڈے روزے؟ ہاں میرے تو روزے صحیح جانتے پر مولا وقت تو سنا۔ بڑا چاس بانی کھلی ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے، روزہ رکھنے آئے، اچھا یادیں چڑھتا سکون اندر وار جانے آئے، ایل سی ڈی لا تے بھائیا فلما سار دیوار بھی کھیندیاں نے، شام ہو جاندی شامی روزہ چھاڑ لینے، اللہ کا خیر صلاح۔ شاباش۔ او تیرا روزہ کی دا ہے بھی پوری دیہڑی تو فلماں ویکھنا تے گانے سننا؟ سب کھٹ آپ جاندا ہے کہ لے دے تو سب کھٹ آپ جاندے، این روزہ نہیں جانتے۔ ہاں قاری صاحب ان دے بارے تسی کی کہو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے جو روزے ہیں، وہ ایک بندے نے روزہ رکھا اور سارا دن ایسے ہی گزار دیا جس طرح بھائی نے جو بات کی ہے، تو فرمایا کہ ان کو یہ روزہ کوئی فائدہ نہ دے گا، ان کے لیے روزہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور روزے کی جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے سے پیسہ روپیہ اس سے جو بھی کچھ لینا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کا جو نیکیوں میں سے کاٹ کر ان کو دے دیا جائے، جو آئے گا وہ سب کچھ دے دیا جائے گا۔ لیکن جب اس کے پاس ایک روزہ رہ جائے گا تو فرشتہ کہے گا اللہ اس کے پاس تو اب روزہ رہ گیا، لوگ مانگنے والے اور بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، اے فرشتوں، اس بندے نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، اس نے روزہ مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ روزے کو تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ مجھے ان بندوں پر ترس آیا، میں نے اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا، اس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، تو روزے کی جو جزا ہے وہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اب روزے کو ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ روزے کا بہترین طریقہ وہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نمازیں ادا کریں۔ جو یہ روزہ ایسے جیسے بھائی نے سوال کیا ایسے گزارا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے عرض کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے روزے داروں کو روزہ فائدہ نہ دے گا۔ روزہ کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بلکہ ایک دروازہ یہ ہے ان کے لیے اسپیشل دروازہ ہے، اس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا، تو وہ ان روزے داروں کے لیے ہوگا جنہوں نے روزوں کے اندر اللہ کے حقوق کو پورا کیا ہوگا، حقوق اللہ کو پورا کیا ہوگا۔ اب جو یہ ہم ایسے ایل سی ڈی لگا کے فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، تو یہ روزہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا تو یہ ہے کہ بھوکا رہنا، رب تعالیٰ پیاس کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ اپنی رضا کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا کس لیے رکھا۔ اب روزے کے اندر اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوگا، اور وہ روزہ بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ بے شک بے شک۔ ایسے روزہ اور سمجھ آئی نا؟ اچھا تو میں نے تو دس ہے بھائی کل سار دوار تو میرے متھے لگا کدھر ہے اگے روزہ رکھ میرے کول آ جانا میں پاؤ پتہ ہی کی بنی، ہاں میں دکان والے کو لیا سودا کٹھا، اچھا ٹھیک ہے، میں انہوں آخیا بھی 2-3 دن تک دے دے سا، ہاں وہ 2 دن بعد ہو گئے، وہ کل آ گیا صبح ہی، ہلا میں کہ بہو ڈیسل ہو گیا میں اسل دے سا، ہاں میں نے تانگ نہ کر، ہاں وہ تو آتا بھائی میں پیسے لے کے جانے نے، اچھا میں کہ پیو دا تو میں لے کے جاویں، اچھا میں کھلو گیا اس وٹیا نال، کام پٹی گیا کام پٹی گیا، ہلا میرے اتنے نہ پکا وٹا آیا، اچھا آئی پھوکیا نا، ہاں وہ تو سر تو لگ گیا، ٹھیک ہے اس چال ہی اٹ، ہاں میں واڑ اندر گیا پیٹیا ہٹ، ہلا شامی نکلیا 5 ڈرم دیا روز
کیا بات ہے ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਮੰਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹਾਂ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਰਾਤੀ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਰਾ ਭਰਾ ਨਿਗੇ ਮਾਰੀ ਫੁਲਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਂਗੇ ਗਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨੇ ਗੁਰਲਾਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੇਸ ਵੀ ਸਾ ਲੱਗਾ ਖਲਾ ਬੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ नहीं कच्चा की खाता है वो खाता चोरी से नहीं जा रहे भला जो ये सवाल है इसमें मुख्तसर से जवाब ये है कि चोरी का आपको पता है चोरी का माल हराम है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास कोई दूसरे असबाब नहीं थे तो आपने वो काम कर लिया लेकिन सुबह को आप मालिक से इजाज़त लेके आप वो आपका रोज़ा हो जाएगा इससे आप उसको यानी कि सुबह अपने उससे मालिक से इजाज़त ले लें कि मुझे रात ये मसला था टाइम थोड़ा था मैंने रोज़ा रखना था तो ये रोज़े की जो हकीकत ये है अगर आपने नहीं पूछा तो वो समझो भी क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा है इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये रब का कुर्ब दिलाती है और चोरी है वो रब से दूर करती है इसका यही जवाब गल तो पता तो लगा ना गल तो मोड़ तपड़ गई ना है ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸਕੋ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਅਬਾਸ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਉਮਮ ਮਾਇਆ ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਉਮਮ ਮਾਇਆ ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे चुमन जिबरील कदम आया चुमन जिबरील कदम आया सोना जग उत्ते शाहे उमम आया जिंदा कबरां विच पैंदियां सी अकायत बेटियां कहंदियां सी जिंदा कबरां विच पैंदियां सी अकायत बेटियां कहंदियां सी तेरा आमन साडे कम आया नमाज पढ़ ले रब नू याद कर ले बंदिया इस कबर विच तू जाना तेरा आमन साडे कम आया सोना जग उत्ते शाहे उमम आया वंडन दुखियां दे गम आया सुभान अल्लाह वाह भाई वाह ਜੀ ਤਾਕੂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਅਸਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਕੂ ਵੱਲ ਮਿਲਸੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਦੇ ਸੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਵੱਲ ਮਿਲਦੇ ਸੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਾਏ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕੂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ खुदा हाफिज़ कल असां वल मिलदे से।